Then next guys is titikman natin tong sisling. Parang siyang yung mga hotdogs. May rice, yun eh. Meron din siyang mga potato. Then titikman na natin siya. Let's take them out. Potato. Ano, the perfect bite. No, the potato boys. Parang sausage na ano. Sausage yan. May mga sauce. Garlic, pepper steak, sausage steak. Now where's the party? Yung mushroom. Wala. Yeah. Doon.